नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, बात करते हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू की जो उन्होंने हमज़ा अब्बासी साहब को दिया है, जो कि PTI के सपोर्टर भी हैं, और हम न्यूज़ के लिए जो इंटरव्यू दिया गया है। इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने पहले की तरह फिर ये बात दोहराई है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान इतनी दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं कि अब ये बात सुनकर भी एक ख़ास किस्म की नागवारी होती है। उनके जो पक्के सपोर्टर हैं उनको तो शायद ना होती हो, लेकिन जो गैर जानबदार आदमी है या गैर जानबदार व्यूअर है उसके लिए ये लफ्ज़ एक बहुत भारी बन चुका है। उसकी वजह ये है कि NRO जो है वो एक किस्म की, आप माफ़ी समझ लें सादा ज़ुबान में, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था और एक आमर की एक सोच थी। जहाँ आमर के दौर में एक जहाँ जब मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं थी, आइन को पामाल किया गया था, तो उस वक्त NRO हुआ था। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब तो जैसा कि उनके सपोर्टर दावा करते हैं कि इनको बहुत अवाम की भारी तईद हासिल है और ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके ज़बान से बार बार NRO का लफ्ज़ जो निकलता है, इसकी वजह क्या है? NRO तो एक आमर ही दे सकता है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर NRO कैसे दे सकता है? और फिर ये यूरोप की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं। वहाँ पे आपने कभी सुना है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी यूरोपियन मुल्क के किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात की हो कि मैं NRO नहीं दूंगा? भाई, आप कौन होते हैं NRO देने वाले? आप तो एक आइन के तहत इलेक्ट हुए हैं। आप तो जो आपको आइन ने अख्तियारात दिए हैं, आप तो वही इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो आइन के मावरा आप जो बात करते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देती। NRO देना आपका काम नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने इस मुल्क की पार्लियामेंट, इस मुल्क की जुडिशरी अदलिया और इस मुल्क के जो एहतसाब के अदारे हैं, जिनमें नैब या एंटी करप्शन के अदारे हैं या दूसरे दीगर भी अदारे हैं, पुलिस है, उनका रोल भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अज्यूम कर लिया है। और वो जिसको चाहे NRO दे दें, जिसको चाहे वो ना दें, जिसको चाहे माफ़ कर दें। तो ये इससे एक बात और भी है जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान के कहने पे उनके ख़िलाफ़ जो एहतसाब है हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें करके इस बात को तक़वियत देते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो इसका ये मतलब भी लिया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो वज़ीर आज़म की आशीर्वाद से बन गए हैं, और वज़ीर आज़म जब केस बना सकते हैं तो वो उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये तासर दे रहे हैं कि वो जब ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो इसका मतलब है अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो एहतसाब हो रहा है वो वज़ीर आज़म के कहने पर हो रहा है। क्यों? अगर उनके कहने पर ना हो रहा हो तो फिर वो किस तरह किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी को NRO दे सकते हैं? तो दूसरा, ये इधर पाकिस्तान में जो एक अजीब किस्म का जो अब मीडिया का रोल है, वो नहायत ही मुनाफिकाना रोल जो मीडिया प्ले कर रहा है, वो भी सामने आ रहा है। और पता चल रहा है कि हम मोरालिटी की बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अखलाकियात की बातें करते हैं। कितनी अखलाकियात है हम में? वो असाक डार का इंटरव्यू तो हम चला नहीं सकते इधर, जो उसमें ऐसे क्लिप्स जो काबिल एतराज़ हैं या उनके ख़िलाफ़ जाते हैं उनको चलाते हैं, पूरा इंटरव्यू चला नहीं सकते। तो फिर आप किस मोरालिटी की, किस अखलाकियात की बात करते हैं? तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की एक खूबी ये भी है कि ये अपनी खामियों को भी इस तरह वो शुगर कोट करके पेश करते हैं कि उनके जो सपोर्टर हैं वो वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। जो यूरोप की जो कहते हैं, यूरोप में जो गलत बातें हैं यूरोप की, या सारी वो अपनी जो प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप में जो लाइफ गुजारी है, तो वो जिस तरह की उनकी लाइफ थी, अब उसका भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। वो कहते हैं मैं यूरोप की लाइफ का भी मुझे पता है और पाकिस्तानी की लाइफ का भी पता है। जिस तरह की उन्होंने यूरोप में लाइफ गुजारी है,
تو اس کا کریڈٹ بھی ان کے سپورٹر ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو جب پرائم منسٹر بار بار جب NRO کی بات کرتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں، یا خاص طور پر جو ان کے سپورٹر ہیں وہ جو بھی جھوٹ بولیں گے یا جس طرح کی بھی باتیں کریں گے وہ ان کی حمایت کریں گے۔ کیونکہ اگر ایک باشعور عوام ہو، جب ایسے عوام ہوں جو کہ آگے سے وہ پوچھ سکیں پرائم منسٹر صاحب آپ کو تو اختیار نہیں ہے NRO کا، آپ بار بار کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ ادھر تو تالیاں ہی بجیں گی، ان کے سپورٹر تالیاں ہی بجائیں گے، اس لیے شاید وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں NRO کا۔ اور وہ میڈیا کا رول کی بات کر رہا تھا، میڈیا کا رول بھی انتہائی اس سلسلے میں قابل اعتراض ہے اور اخلاقیات سے گرا ہوا ہے۔ آپ ایسا جب آپ پرائم منسٹر سے سوال کرتے ہیں تو کم از کم جو سوال کرنے والے ہیں وہ ان سے یہی پوچھ لیں پرائم منسٹر صاحب آپ کو NRO دینے کا اختیار نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا تو آپ ایک آمر کی زبان بولتے ہیں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی زبان نہیں بولتے۔ تو جو یہ ہمارے جو سوال کرنے والے ہیں یا جو انٹرویو لینے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سچ بولنے کی تو پرائم منسٹر سے یہ تو پوچھ لیں کہ جب آپ کو اختیار نہیں ہے NRO دینے کا، آپ آئین کے پابند ہیں، آپ 1973 کے آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ قانون کے پابند ہیں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ NRO نہیں دے سکتے، تو بار بار آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ کام نہیں کر سکتے، ادارے بھی پرائم منسٹر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ماورائے آئین باتیں کیوں کرتے ہیں۔ لیکن ادھر تو عجیب صورت حال ہے، جو ایک آدمی جو مرضی کہتا رہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑی سی بھی اس سے ہو جائے کوئی غلطی تو اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسرا میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ تجربہ بہت اچھا رہا ہے کہ ایک بات کو اگر بار بار دہرایا جائے تو اگر وہ غلط بات بھی ہو تو عوام اسے قبول کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ مرتب کیا اس سے ان کو بہت کامیابی ہوئی، بار بار انہوں نے کرپشن کی بات کی، بار بار کرپشن کی بات کی، حالانکہ اب جو ان کے لوگ ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ نواز شریف سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، لیکن وہ کرپشن نواز شریف کی بات کرتے ہیں، پھر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب صوفی ہو گیا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اب کتنی زیادہ اس میں تضاد بیانی ہے۔ اگر عوام فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی ان کو پریشرائز کریں تو وزیر اعظم پاکستان ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ جس ملک میں اگر عوام کو شعور ہو تو وہ پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ NRO نہیں دے سکتے، مسٹر پرائم منسٹر آپ NRO نہیں دے سکتے تو آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ کہ ادھر عوام جو ہیں ان کے سپورٹر خاص طور پر وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔